इरशाद फरमाती हैं कि अंतुम इबादल्लाह व नुसुब अमरिही व नहये, ऐ लोगों तुम अल्लाह के बंदे हो, नेकी का हुक्म देने और बुराई से रोकने की जिम्मेदारी है। कि नुसुब अमरिही व नहये, अल्लाह ताला ने तुम्हें ये मनसब दिया है कि तुम अम्र व नही अंजाम दो। व हमलतो दीन ही व वहये, और अल्लाह ने तुम पर हम्ल फरमाया है दीन ही दीन को और वही इलाही को। व अमनाउल्लाह अला अनफुसिकुम, और तुम अपनी ज़ात के लिए खुदा के नुमाइंदे और अमीन हो ज़ाती एतबार से। व अहदुन क़द्दमहु इलैकुम, और तुमसे पहले अहद व पैमान किया गया। ज़ईमु हक़्क़िन लहु फ़ीकुम, और जो सच्चा बहक रहनुमा मुकर्रर हुआ है वो तुमने मौजूद है। बक़ियतु इस्तख़लफ़हा अलैकुम, और उस चीज़ के बारे में जिसको रसूल ने ज़ख़ीरा कर रखा है उसको, यानी हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने अपना जानशीन बनाया। व माना किताबुल्लाह, और फिर ज़हरा फरमाती हैं कि फिर हमारे पास किताब खुदा है। ये खुतबा शहज़ादी कौनैन के चल मिल्लात आपकी खिदमत में बयान किया। इसमें शहज़ादी बयान फरमाती हैं कि ऐ लोगों तुम अल्लाह के बंदे, और तुम पर अवामिर व नवाही अल्लाह की जानिब से फ़र्ज़ की गई है, और तुम पर अल्लाह की जानिब से दीन इलाही और वही इलाही को बयान किया गया है ताकि तुम उस पर अमल करो। और अमीन करार दिया गया है खुदा की जानिब से, उस एतबार से कि जो खुदा की जानिब से, अल्लाह की जानिब से खुदावंद ताला ने जो बयान फरमाया था वही रसूल के मुताबिक खुदावंद ताला की जानिब से रसूल खुदा ने बयान फरमाया अपना नुमाइंदा। तो अपनी ज़ात के एतबार से जो बंदा है खुदा नुमाइंदा करार पाता है, अमनाउल्लाह अमीन करार पाता है। याद रखिए अज़ीज़ान गिरामी, हर शख्स फितरत इलाही पर खुदावंद ताला ने उसे खल्क़ फरमाया है। फितरतल्लाहि लती फ़तरन्नास अलैहा, यही खुदा की बनावट है जिस पर खुदावंद ताला ने लोगों को खल्क़ फरमाया। ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह, इसमें तुम किसी किस्म की तब्दीली नहीं पाओगे। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, और यही दीन क़य्यिम है। ये दीन क़य्यिम जो खुदावंद ताला की जानिब से बयान करता है, ये शरीयत जो अल्लाह ताला की जानिब से नाफिज़ करता है, इस पर इंसान को अमल करना है। और ये शरीयत ऐन फितरत है, तमाम फितरत के तकाज़ों को पूरा करती है, और इसी शरीयत पर हमें अमल करना। शहज़ादी फरमाती हैं कि वअहदुन क़द्दमहु इलैकुम, और उनसे पहले अहद व पैमान ले लिया गया। ये कौन सा अहद व पैमान? ये किसका तज़किरा सैयदा फरमा रही हैं अज़ीज़ान गिरामी, जो गदीर के मैदान में जो दावत ज़ुल अशीरा में जो अहद व पैमान हो चुका था, और जो रसूल के जानिब से वसीय परवरदिगार वसीय रसूल खुदा जो मुकर्रर हो चुके थे, हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैमान में ये एक अहम अहद व पैमान जिसका तज़किरा जनाब शहज़ादी फरमाती हैं। और इसके बाद फरमाती हैं व बक़ियतु इस्तख़लफ़हा, और उस चीज़ के बारे में कि अलैकुम के जिस चीज़ के बारे में कि रसूल ने ज़ख़ीरा कर रखा था वो हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात वाला है।
جس کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، اور فرماتے ہیں کہ معنا کتاب اللہ اور ہمارے ساتھ کتاب خدا ہے۔ یہ عظیم سانحہ جو گزرا ہے اور یہ 90 دن کے جو عرصے میں جناب شہزادی نے زندگی گزاری ہے، اس میں بہت سے ایسے سانحے اور بہت سے ایسے مصائب نظر آتے ہیں کہ واقعاً دل چھنی اور پارا پارا ہوتا ہے۔ اس کے درمیان میں جناب شہزادی جس طرح سے کربلا کے بعد جناب امام زین العابدین علیہ السلام دعاؤں کے ذریعے سے تبلیغ فرماتے رہے ہیں، اسی طرح سے جناب سیدہ کا جو خطبہ آپ ملاحظہ فرمائے، انہوں نے اس 90 دن میں وہ تبلیغ اور وہ اسلام کی تشہیر فرمائی ہے جس کو پڑھ کر انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ واقعاً یہ اسلام کی جانب سے حقیقی رہنما ہے۔ اس کے آگے شہزادی ارشاد فرماتی ہیں کہ فَجَعَلَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا لَكُم مِّنَ الشِّرْكِ، پس اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے شرک کی آلودگی سے پاک کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُمْ عَنِ الْكِبْرِ، اور نماز کو تکبر کی کثافت سے محفوظ رہنے کا وسیلہ قرار دیا ہے۔ یہ نماز کہ جو انسان کو تکبر کی کثافت سے محفوظ رکھتی ہے، اسی نماز کے لیے آیا ہے الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو فحشہ اور منکر سے بچاتی ہے۔ یہ وہ نماز ہے کہ جس کے لیے قرآن مجید میں ہے کہ اقیموا الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرو۔ عزیزان گرامی، نماز کا پڑھنا اور نماز کا قائم کرنا دونوں میں بڑا عظیم فرق ہے۔ ہو سکتا ہے بندگان خدا نماز پڑھتے ہوں مگر نماز قائم نہ کر پائیں۔ یہاں پر خدا کا مطالبہ صرف نماز پڑھنے سے نہیں ہے۔ جو خدا بند تعالیٰ نے جو کلمہ استعمال کیا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرنا یہی خدا بند تعالیٰ کا مقصد ہے، یہی پروردگار الہی چاہتا ہے کہ انسان نماز کو قائم کرے۔ عزیزان گرامی، جس چیز کو بھی قائم کیا جاتا ہے ان تمام چیزوں میں دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص حافظ قرآن بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ کلام اللہ یعنی آیات الہی کو یاد کرے، اور جتنا جتنا آیات الہی کو یاد کرتا چلا جائے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ اس آیات الہی کے یاد کرنے کے بعد تمام آیات الہی کی حفاظت کرے۔ یعنی پتہ یہ چلتا ہے کہ یاد کرنے کے ساتھ حفاظت کرنا بھی ضروری ہے، کہ جب تک انسان یاد کرتا چلا جائے گا اور اگر آیات الہی کی حفاظت نہیں کرتا ہے تو وہ حافظ ہرگز نہیں بن سکتا۔ اسے محفوظ کرنا پڑے گا، اسے دہرانا پڑے گا، اس کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص دولت مند بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دولت کو کماتا بھی جائے اور ساتھ میں دولت کی حفاظت بھی کرتی چلی جائے۔ اگر وہ دولت کی حفاظت نہیں کرتا ہے تو وہ شخص ہرگز دولت مند نہیں بن سکتا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ دو چیزوں کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اسی طرح سے اگر انسان نماز کو پڑھتا ہے لیکن نماز کی حفاظت نہیں کرتا ہے، نماز برباد ہوتی چلی جائے گی۔
अगर वह हिफाजत नहीं करता है तो नमाज उसकी बर्बाद होती चली जाएगी। अगर आप गौर करें, बहुत से इबादत गुजार इस दुनिया में नजर आते हैं। सबसे बड़ा इबादत गुजार शैतान था कि जो 6 करोड़ साल इतने साल तक सजदे करता रहा है, लेकिन उसने नमाज की हिफाजत नहीं। शैतान को सजदा करना आता था, लेकिन शैतान को सजदा बचाना नहीं आता था। नमाज पढ़ना आसान है, अज़ीज़ान गिरामी, नमाज को बचाना बेहद मुश्किल है। अगर आप नमाज पढ़ते हैं इताअत परवरदिगार के एतबार से, तो ये समझ लीजिए कि आप नमाज भी पढ़ रहे हैं और नमाज को बचा भी रहे हैं। शैतान उसका सजदा, हजारों साल का सजदा क्यों बेकार हो गया? इसलिए कि खुदाबंद ताला ने ये फरमाया था, इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। उसने क्या किया था? खुदाबंद ताला ने जब हुक्म दिया कि मैं आदम को अपना खलीफा मुकर्रर करने वाला हूँ इस जमीन पर, और जब मैं इसमें रूह फूंक दूँ तो तुम सब के सब सजदे में चले जाना। लेकिन वो जो शैतान था उसने इनकार किया और तकब्बुर किया, सजदे में हरगिज नहीं गया। पता ये चलता है कि तमाम सजदे उसके बेकार हो गए। अगर उसने वसीय खुदा का इनकार किया है तो पता ये चलता है कि तमाम अमल अगर इंसान अंजाम देता है और वसीय खुदा का इनकार करता है, वसीयत खुदा की ताज़ीम नहीं करता है, इताअत परवरदिगार अंजाम नहीं देता है, तो उसके ना अमाल कबूल होते हैं, ना नमाज कबूल होती है, ना रोज़ा कबूल होता है, ना हज कबूल होता है। हजारों साल की इबादत खुदावंद ताला की बारगाह में जो शैतान कर रहा था, और इसी तरह से अगर खुदा ने बोला सजदा करने के लिए, वो सजदा नहीं किया, और जब रसूल के खिदमत में मुसलमान आते हैं अजर रिसालत पेश करने, और खुदा की जानिब से रसूल खुदा को हुक्म होता है कि अगर ये चाहते हैं कि अजर रिसालत पेश करना, तो तुम इनसे कह दो कि मेरे अक़रबा से, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। तो अज़ीज़ान गिरामी, अगर कोई शख्स अजर रिसालत के तौर पर अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता है और अहकामात इलाही पर अमल करता है, तो उसके अहकामात इलाही पर अमल करने का अज्र खुदा की बारगाह में हरगिज़ नहीं लिखा जाता है। और याद रखिए कि इंसान को चाहिए मर्ज़ी परवरदिगार हासिल करे। मर्ज़ी परवरदिगार उसी वक्त हासिल हो सकती है कि जब इंसान इताअत परवरदिगार के मुताबिक अमल अंजाम दे। और ये तरीका हुक्म परवरदिगार से मिलता है कि अगर कोई शख्स बेहतरीन सूरे का इंतखाब करे और वो चाहता है कि उस सूरे की तिलावत करना, तो सूरे की तिलावत में ये हुक्म दिया गया है कि आप सबसे पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़िए, उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए। यानी पहले हमें दुश्मन से, यानी दुश्मन खुदा से बेजारी का ऐलान करना पड़ेगा, उसके बाद आगाज करना होगा सूरे का। तो अज़ीज़ान गिरामी, अगर कोई चाहता है मोहब्बत अहले बैत को अपने दिल में रखना, तो दुश्मन अहले बैत से पहले बेजारी करनी होगी। ये तरीका है कुरान मजीद का, ये तरीका है परवरदिगार का, ये तरीका है अहले बैत के बयान करने का, और ये तरीका है अहले बैत से मोहब्बत करने का। इंसान पहले दुश्मनों से बेजारी करे। याद रखिए, दोनों हाथों में लड्डू लेना ये खुदावंद ताला को पसंद नहीं है। अगर ये चाहता है इंसान कि दुश्मन ज़हरा से भी दिल में मोहब्बत रहे और ज़हरा की मोहब्बत भी दिल में रहे, ये हरगिज़ नहीं हो सकता है। तो इंसान को एक तरफ होके, और याद रखिए मोहब्बत मुअतबर उसी वक्त हो सकती है कि दुश्मन खुदा से जितनी ज़्यादा इंसान को नफरत होती चली जाएगी, उतनी ही ज़्यादा मोहब्बत भी मुअतबर से मुअतबर तर होती चली जाएगी। और हमें
दुश्मन खुदा से बचना है तो दुश्मन को पहचानना होगा, शैतान से बचना है तो शैतान को पहचानना होगा। जिस तरह से इंसान अगर बीमारी से बचना चाहता है तो बीमारी को पहचानता है, अगर बीमारी को पहचाने तो इंसान बीमारी से बच सकता है। इसी तरह से अगर शैतान ने जो गलती की है उसे पहचानना होगा। शैतान ने कहाँ गलती की थी? जब शैतान ने सजदा नहीं किया तो उसने यही तो कहा था, क्या खुदा तूने मुझे आग से बनाया है और आदम को तूने मिट्टी से बनाया है। आग मिट्टी से अफजल होती है, इसके दिमाग में अफजल होने का तकब्बुर था, इसलिए उसने आदम को सजदा नहीं किया। अज़ीज़ान गिरामी, वाक़ई शैतान जिन से कौम जिन से है और वो आग से बना है। हज़रत आदम मिट्टी से बने हैं और वो अपने को आग से होने पर इफ्तिखार कर रहा था। लेकिन शैतान के बाद अगर कोई मिट्टी से बना हुआ शख्स नूर पर अपने आप को फजीलत देता है और नूरी मखलूक के सामने अपने आप को लाकर खड़ा कर देता है तो ये शैतान से बड़ा अहमक कहलाएगा कि अपने आप को नूरी मखलूक के बराबर रख रहा है। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये ज़रूरी है कि इंसान अल्लाह की इताअत के साथ नमाज पढ़े, और अगर इंसान अल्लाह की इताअत के साथ नमाज पढ़ता है तो वही अमल कबूल है। तो समझ लीजिए कि इंसान सिर्फ अमल के एतबार से जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए क्या आपने ये कुरान मजीद में पढ़ा है कि सजदा के इनकार से कब्ल शैतान अर्श पर हुआ करता था, जन्नत में आना जाना उसका लगा हुआ था। लेकिन जैसे ही खुदावंद ताला का एक हुक्म उसने नहीं माना और खलीफा वसी की ताज़ीम से उसने इनकार किया तो जो शख्स यानी जो शैतान जन्नत में था वो जन्नत से बाहर कर दिया गया है। तो अज़ीज़ान गिरामी, जो अफराद जन्नत के बाहर हैं वो वसी खुदा के इनकार और उसकी ताज़ीम न करते हुए ये कैसे तमन्ना कर सकते हैं कि खुदावंद ताला उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा। वाक़ई जन्नत अगर इंसान को हासिल करना है कि जो अक़ीदा परवरदिगार ने बयान किया है उस अक़ीदे पर हमें अमल करना होगा। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की इताअत करनी होगी, रसूल की इताअत करनी होगी और उलिल अम्र मिनकुम की इताअत करनी होगी। इससे जनाब सैयदा हैं कि बराबर जो बयान फरमाती हैं कि अपने खुतबे में वस्सलाता तंज़ीहन लकुम अनिल किब्र, कि नमाज तकब्बुर की कसाफत से इंसान को महफूज रखती है। वज़्ज़कात तज़कियतन लिन्नफ्स व नमाअ फिर रिज़्क़, और ज़कात नफ्स को पाक करता है, व नमाअ फिर रिज़्क़, और ज़कात देने से रिज़्क़ में नमू और बढ़ोतरी होती है। और सैयदा इरशाद फरमाती हैं वस्सियाम तस्बीतन लिल इखलास, और रोज़ा इखलास की जड़ों को मजबूत करता है। वल हज तशदीदन लिद्दीन, और हज दीन की जड़ों को और हज दीन की जड़ों को मजबूत करता है, कुव्वत इनायत फरमाता है। वल अदल तनसीकन लिल क़ुलूब, और निज़ाम अदल दिलों को एक लड़ी में पुरो देता है। वताअतना निज़ामन लिल उम्मत, और सबके साथ बराबरी के जज्बे को नमू देता है। और फरमाते वताअतना निज़ामन लिल उम्मत लिल मिल्लत व इमामतना अमानन लित्तफ़रक़त, और फरमाते हैं कि नीज़ हमारी इताअत से उम्मत में नज़्म पैदा होता है और हमारी इमामत मिल्लत को तफ़रक़ों से बचाती है। और फरमाते हैं वल जिहाद इज़्ज़न लिल इस्लाम, और जिहाद इस्लाम की इज़्ज़त है।
جہاد سے اسلام کی عزت بڑھتی ہے۔ واقعاً جناب سیدہ کی ذات وہ ذات والا ہے، وہ بابرکت ذات ہے جس کی برکت سے انسان استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔ ایک دو باتیں اور آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے۔ نماز استغاثہ جناب زہرا کہ اگر کوئی شخص روایت میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جب کبھی تمہیں کوئی حاجت پیش آئے اور تم مصیبت و پریشانی کی حالت میں ہو تو 2 رکعت نماز ادا کرو صبح کے مانند، اور اس کے بعد سلام کے بعد 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیے، اور اس کے بعد تسبیح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پڑھنے کے بعد پیشانی رکھ کر سجدے میں 100 مرتبہ یا مولاتی یا فاطمۃ اغثنی، یا مولاتی یا فاطمۃ اغثنی، یہ 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے، اور دایاں رخسار رکھ کے اسی طرح سے یہی عبارت پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 100 مرتبہ بایاں رخسار رکھ کے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر پیشانی رکھ کر 210 مرتبہ اسی کلمے کو انجام دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو حاجت ہے اللہ کی بارگاہ میں پوری ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا، جناب سیدہ فرماتی ہیں، جناب زہرا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا میرے پاس اس وقت تشریف لائے جب میں رخت خواب پر جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، اے فاطمہ اس وقت تک نہ سو جب تک تم 4 کام نہ انجام دے لو۔ سب سے پہلی چیز، ایک قرآن ختم نہ کر لو، دوسرے تمام پیغمبروں کو اپنا شفیع نہ بنا لو، تیسرے تمام مومنین کو اپنے سے راضی نہ کر لو، اور چوتھی چیز تم حج عمرہ نہ انجام دے لو۔ جناب شہزادی نے اپنے بابا سے دریافت فرمایا کہ بابا جان یہ کیسے ممکن ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا کہ اے بیٹی، سونے سے پہلے اگر 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھ لو تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی جانب سے پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا کہ دوسری چیز کہ مجھ پر اور پیغمبران گزشتہ پر اگر درود پڑھ کر تم سو جاؤ گے تو گویا ہم نے سب نبیوں کو اپنا شفیع قرار دیا ہے۔ اور تیسری چیز، تمام مومنین کی نیت سے ان کی مغفرت کے لیے سونے سے قبل اگر تمام مومنین کی نیت سے ان کی مغفرت کے لیے 1 مرتبہ پڑھ لیا جائے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اگر یہ پڑھ لیا جائے تو تمام مومنین راضی اور خوشنود ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھی چیز جس میں حج عمرے کا ثواب ملتا ہے، رسول خدا نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ سونے سے قبل 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب حاصل کر لے تو 1 مرتبہ یہ پڑھ کر سو جائے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اسے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ شہزادی ہیں کہ جن کی سب سے بڑا مصیبتیں بہت ہیں۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ شہزادی کی قبر مخفی ہے، اسی لیے رسول خدا کی جانب سے 3 مقامات پر زیارت پڑھنے کا حکم آیا ہے۔ حجرہ جناب سیدہ میں، مسجد نبوی میں کہ جو کیاری اور ممبر کے درمیان ہے، قبر رسول اور ممبر کے درمیان کا جو حصہ ہے، اور تیسرا مقام جنت البقیع ہے۔ یہ شہزادی ہیں کہ حسنین ہیں، گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، شہزادی چکی چلا رہی ہے۔ ایک مرتبہ چھوٹا بچہ دیکھتا ہے کہ ماں بار بار اپنے پسلیوں پر ہاتھ رکھتی ہے اور رک جاتی ہے۔ ایک مرتبہ چھوٹے شہزادے نے کہا، مادر گرامی، میں دیکھتا ہوں کہ آپ بار بار چکی چلاتے چلاتے رک جاتے ہو، ہاتھ پسلی میں جاتا ہے، مادر گرامی کیا؟ ایک مرتبہ جناب سیدہ نے شہزادے کو اٹھایا، جیسے ہی شہزادے کو اٹھایا تو آنکھ دیوار پر ٹیکی۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ مادر گرامی،
آپ دیوار کے سارے نمازیں پڑھتی ہیں۔ ارے باپ ایسا جب مولا نے غسل دیا تو ایک مرتبہ بلند آواز میں گریہ فرماتے ہیں، سلمان نے پوچھا کہ مولا آپ اتنے جھوٹا غسل دیتے وقت ایسی چیخ کیوں ماری؟ تو جناب سلمان سے مولا نے کہا کہ سیدہ کی پسلی ٹوٹی ہوئی تھی۔ فلا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولعنة الله على الأعداء أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.